Saya daripada Kuala 8 ingin membentangkan tajuk Correlation and Regression Analysis between how frequent public transportation was used and how much was spent. Dalam kumpulan saya terdiri daripada 4 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Amir, Wafi, Muhammad Izafil, dan yang ketiga Alif Iskandar, dan yang terakhir adalah Ahmad Izzuddin. Sebagai pengenalan, public transportation is a common thing used by the foundation students here in UPM. Even though the bus is provided, it is still not enough for all students. This cause students to find other transportation to go class or back to hostel. They also use public transportation as their daily basis transportation. Nowadays, there are many public transportation such as MyCar, Grab, KTM, and etc. So, as a student, the money that was spent for public transportation per week was recorded to avoid overspend in their budget. So, daripada pengenalan ini, kami ingin mengatakan bahawa public transportation ini tidak asing lagi sebagai seorang pelajar UPM. Hal ini demikian kerana bas yang disediakan kemungkinan tidak mencukupi sebagai pelajar asasi. Jadi di antara kami kebanyakannya ada juga yang menggunakan public transportation seperti MyCar untuk pulang ke college ataupun pergi ke college untuk mengelakkan lambat ke kelas. Namun begitu, kebanyakan daripada kami banyak menghabiskan wang-wang untuk menggunakan public transportation ini. Maka oleh sebab itu kami membuat correlation dan regression analysis between how frequent public transportation was used and how much was spent, untuk melihat berapa kerap pelajar menaiki public transportation dan berapa banyak duit yang telah dihabiskan untuk transportation sahaja. Okey, sebenarnya saya akan meneruskan objektif kami punya poster. Yang pertama adalah to study the relationship between how frequent public transportation was used and how much was spent. Dan yang kedua adalah to predict the amount of money students spend if they frequently use public transportation. Metodologi yang kami lakukan adalah we collect all the data through online survey, which is kami menggunakan Google Docs. In this study, how frequent the public transportation was used is the independent variable and how much money spent on it is the dependent variable. If the correlation is nice between both variable, then we go for regression. Untuk kami punya independent variable, which is X, is how frequent public transportation was used by the student, and the dependent variable, which is how much was spent, which is the Y component. So kami boleh conclude berdasarkan graf yang dibuat, kita dapat lihat bahawa semakin kerap public transportation was used, semakin banyak wang yang dihabiskan. So as conclusion, kita dapat buat kesimpulan bahawa semakin tinggi public transportation was used, semakin banyak wang yang dihabiskan. So in conclusion, our person product moment R was 0.2835. This indicate a low positive correlation. The more frequent public transportation was used, the higher money was spent on it. Walaupun kesimpulan yang kami lakukan adalah semakin tinggi bilangan wang, semakin banyak kekerapan dalam menaiki public transportation, semakin banyak wang yang dihabiskan. Tetapi untuk person product moment, berdasarkan kami punya survey adalah 0.2835, yang menunjukkan bahawa ialah low positive correlation, which mean dia tidaklah terlalu effect. Maksud dia, walaupun banyak mereka menaiki, dia still kurang dia punya positive correlation. So recommendation daripada ini, recommendation yang kami boleh lakukan untuk memperbaiki ataupun menambah baik kami punya
survey adalah to improve this online survey by pre-test the survey before posting and consider sending several reminders. We also can do public surveys by asking them face to face. Okay, kelemahan survey ni adalah mungkin student-student lain yang menjawab tidak mungkin menjawab dengan tidak terlalu, mungkin ada bias dalam menjawab mereka dan mungkin mereka nak cepat. Jadi untuk recommendation kami boleh melakukan secara bersembang, face to face dan sebagainya. Dengan ini data yang kami perolehi mungkin lebih tepat dan lebih tepat untuk melakukan survey tersebut. Jadi kesimpulan yang keseluruhan daripada ini adalah, even though kami punya percent product moment terlalu rendah, tapi ia still positif dan dia low. Tapi maksud dia menyatakan bahawa kita boleh conclude semakin kerap pelajar menggunakan public transportation, semakin banyak duit yang dihabiskan. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.